बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब 18 दिसंबर 2024 को एक फ़ैसला जो है वो महफूज किया गया, और वो फ़ैसला पता नहीं कहाँ पे महफूज किया गया कि अभी तक उसको हवा नहीं लगाई जा रही। उस फ़ैसले के बारे में कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला, 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला, जो इमरान खान साहब के खिलाफ चौथा बड़ा केस था। इससे पहले 3 बड़े केस इमरान खान साहब पे किए गए, जिनमें 2 में से उनको बरी किया गया और एक केस में ज़मानतों पर हैं। और इस फ़ैसले का इंतज़ार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी है और उसके साथ-साथ हुकूमत को भी है, क्योंकि हुकूमत के जिस तरह रावी साहब, जो हसन अयूब साहब हैं, वो खुद बता चुके हैं कि हुकूमत के बस की बात नहीं है कि वो ये फ़ैसला करे। अब इस फ़ैसले में डिले क्यों हो रहा है कि 23 दिसंबर 2024 को ये फ़ैसला आना था। फिर खबरें आईं, मीडिया ने ये बताया कि ये जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर आएगा, लेकिन अब 6 जनवरी जो डेट दी गई थी, उससे भी मामलात जो हैं वो 8 से 10 दिन आगे जाने की बातें की जा रही हैं। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला को भी ये नहीं पता कि फ़ैसला कब आएगा। अब इस फ़ैसले में तख़ीर क्यों हो रही है, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ-साथ हुकूमत के इत्तेहादी ही अगर हुकूमत की लाइफ़लाइन काटने की बातें करें, तो इसका मतलब है कि या इत्तेहादियों ने कोई अपना काम निकलवाना है, या फिर ये अफ़ोर्ड करते हैं या नहीं करते। इस पे बात करेंगे कि ये एक-दूसरे के खिलाफ़ अगर बातें करते हैं कि हम लाइफ़लाइन काटेंगे, तो क्या दोनों का मुकद्दर फिर जेल होगा, या वाक़ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो बातें कर रही है, उसमें कोई हकीकत है। अब जनाब सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान साहब का अलकादिर ट्रस्ट का फ़ैसला जो महफूज किया गया, इसके ना आने की वजूहात क्या हो सकती हैं। एक तो जनाब ये कि इंटरनेशनल प्रेशर है, आलमी दबाव है, और सब इस वक्त जानते हैं कि आलमी दबाव है। और जिस तरह से अमेरिका की जानिब से हुकूमत को ये डर पड़ा हुआ है कि जनाब वहाँ से बड़ा प्रेशर आ रहा है। अब इसको डिले करके, एक तो मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और हुकूमत के दरमियान चल रहे हैं, उनमें हुकूमत चाह रही है कि देखें कि क्या आगे असली हुकूमत ये चाह रही है कि आगे क्या नतीजा निकलता है, क्या कोई लचक देनी है या नहीं देनी। इसलिए इसको डिले किया जा रहा होगा, या फिर उसके अलावा कि 20 जनवरी, क्योंकि अब हुकूमत को ये तसल्लियाँ भी दी जा रही हैं कि जनाब सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि इमरान खान साहब के साथ मामला ठीक हो, और सऊदी अरब से पैगामात जो हैं वो भिजवा दिए गए हैं इस हुकूमत को कि जनाब नहीं, हम ये नहीं चाहते कि मामला जो हैं वो इस तरफ जाएँ कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। तो वो भी एक चीज़ देखने के लिए शायद हुकूमत इस चीज़ का वेट कर रही है, मज़ीद इसको डिले करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये ना हो कि हम इस खौफ में, इस डर में ही जनाब के बैरूनी दबाव है और हम इमरान खान साहब को रिहा कर दें, लेकिन वो बाद में हमारे साथ फिर कोई प्रैंक ना हो जाए कि हम जनाब डर के कुछ इस तरह की हरकत कर बैठे और वो महंगी पड़ जाए। और इसके अलावा क्या वजह हो सकती है, वो वजह ये हो सकती है जनाब साहब, अदालत का ये फैसला है, और ये बाद में चैलेंज जो होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। तो फिर आपको पहले भी बताया था कि एक कोशिश ये भी की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपनी मर्जी के तैनात किए जाएं, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं, उनकी टीम को मजबूत किया जाए कि अगर हमने इमरान खान को सज़ा देनी भी है, तो फिर जो मामलात हैं वो हमारे हाथ में हो, कि अगर नज़रसानी की अपील जाती है, तो फिर हमें पता हो कि हमारी वहाँ पे टीम मजबूत है और वो इसको संभाल लेगी। तो ये वो वजूहात हैं, हो सकती हैं, कि जिसकी वजह से ये फैसला अभी नहीं आ रहा। और सवाल फिर वही है कि चीफ जस्टिस साहब जो बार बार ये कहते हैं कि बैरूनी दबाव नहीं है और आज़ाद अदलिया जो है वो मेरा ख्वाब है, तो आपका ख्वाब शायद लगता है कि ख्वाब ही रहेगा। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं कि साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि जनाब जो मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत, अगर ये फ़ैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है या इसमें कोई बदनीति नज़र आती है, तो मुज़ाकरात पर इसका बुरा असर पड़ेगा। फिर असद कैसर साहब ने भी आज मुज़ाकरात के बारे में गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि असल इख्तियार उनके पास है। अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है तो इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जनाब वो स्टोरी कि जिससे हुकूमत जो है वो पता नहीं अब डरती है या नहीं डरती है। इनको पता है कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कि पीपल्स पार्टी बहुत बार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को धमकियां देती आ रही है कि जनाब हम आपकी अगर सपोर्ट हटा दें तो आप हुकूमत नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब जो सरदार सलीम हैदर साहब हैं, वो ये भी फरमाते हैं कि जी हम तो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, हम ही तो असल में ओपोजिशन कर रहे हैं।
ہم اپوزیشن نہیں کر رہے تو کون اپوزیشن کر رہا ہے؟ تو جناب یہ کیسی اپوزیشن ہے کہ آدھے لیڈر آپ کے کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کر رہے ہیں، ہم ہی حکومت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور ادھر آپ کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف سپورٹ کر رہے ہیں، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، ہماری سپورٹ ہے۔ آج شازیہ مری صاحبہ نے وہی باتیں کی جو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کافی بار پہلے بھی باور کروا چکے ہیں، لیکن شاید یہ صرف دھمکیاں ہیں، حکومت کو ڈرانے کی کوشش ہے کہ آپ ہماری مان لیں، کیونکہ افورڈ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں کرتی اگر یہ حکومت جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کو کہ شازیہ مری صاحبہ نے جو میری ٹائم اور جو سی پورٹ والی ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اس پہ اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب متواتر یہ ہو رہا ہے کہ حکومت ہمیں ایسے فیصلے کرتی ہے تو آن بورڈ نہیں لیتی۔ اس سے پہلے ایل این جی کیس والا جو معاملہ تھا، ایل این جی والا جو معاملہ تھا، اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے کافی اعتراض کیا۔ پھر جو سندھ میں کینالز والا معاملہ تھا اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی طرح بات کی کہ جناب ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا، ہم سے مشاورت نہیں کی جا رہی، اور اب یہ متواتر سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو ہم اگر سپورٹ ہٹا دیں گے تو حکومت نہیں چل سکے گی۔ تو جناب یہ بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ باتیں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی تب ہی کیوں کرتی ہے جب ان کے اپنے کوئی مفادات ہوتے ہیں اس میں، یا پھر یہ باتیں تب کیوں ہوتی ہیں جب کچھ حکومت سے چاہیے ہوتا ہے، کچھ فنڈز لینے ہوں یا کچھ ایسی چیزیں، لیکن یہ باتیں تب نہیں کی جاتی جب حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے کوئی اچھے اقدامات نہیں کرتی۔ اور پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ ساری چیزیں افورڈ کرتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ یہ حکومت گرائیں گے، جو آپ بیٹھ کے روز دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی سینٹ کے اجلاسوں کے اندر اور کبھی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آپ جو یہ دھمکیاں دیتے ہیں، اگر آپ اس حکومت کو گراتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے صدارت بھی جائے گی، آپ کے ہاتھ سے 2 صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی سیٹیں بھی جائیں گی، اور 2 صوبوں کے گورنر بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو یہ صرف حکومت کو جو ہے وہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے آپ کی پریشر ٹیکٹکس ہیں، جس سے آپ ایم کیو ایم پارٹ 2 بننا چاہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس وقت ایم کیو ایم پارٹ 2 بننا جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس ان کی چابی اپنی نہیں ہے نا کہ وہ چابی کدھر کو گھومنی ہے، اب پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں بھی وہ چابی نہیں ہے، ایم کیو ایم پارٹ 2 ہے پیپلز پارٹی۔ اور اب اگر پیپلز پارٹی جو ہے، کیونکہ نظام کو کون لے کے آیا، اس نظام کی گارنٹیاں کون مانگ رہا ہے، یہ سب کو پتا ہے، ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کس نے کیا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو یا اس لائے ہوئے نظام کو جس کو بچانے کی عمران خان سے گارنٹیاں مانگی جاتی ہیں گرانے کی کوشش کرے گی، تو پھر یقیناً تھوڑا سا سسٹم جو ہے وہ سندھ کا بھی ڈسٹرب کر کے پیپلز پارٹی کو بھی ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی شاید سندھ کے اندر وہ ٹف ٹائم افورڈ نہیں کرتی۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔